of your faith. Jesus. Come on, shout out Jesus. Jesus. Listen to your people, Jesus. आमचो सोडवंडार सोर्व बोलिश्ट सोर काळा आदी आनी युगां आदी तो आसलो, तो आसा आनी तो सदांकाल तोच आसतलो. ताचें उतर जिवें उतर, ताचो सोबद जिवो सोबद. सदांच आपले बासावणेक आमचो देव विश्वासी. Our God is a faithful God. Amen. He never fails in His promises to us. Yes, Lord. All we have to do is just trust Him. Jesus. Amen. फकत ताचेर आमचो कुड्डो भावार्थ दवरूंक आमची तो आमकां आपयता. He says, don't doubt my ability. दुबाव दवरिनाका, पूण भावार्थ दुमात दवर. हांव सदांच हो संवसार सोरो मेरेन तुमच्या सांगाता आसा. हो पळयात, हे पळे म्हजे हात, हे पळे म्हजे पांये, म्हजी कूस. हांव जिवो आसा आनी मरणाचेर लेगून हांवें जैत व्हेला, तर मरणांत लेगून म्हजेर अधिकार ना. Even death has no power over me. Jesus. I went down to the Hades and see I am alive. Look at me. Look at me. I am the one. It is I, the great I am. I am Alpha. I am the Omega. हांव सुरवात आनी हांवूच शेवट. हांव उरोंब आनी शेवट. म्हजें उतर केन्नाच सोरोना. Every word is alive. Every word of Jesus is alive. For Jesus Himself is alive. Amen. If you believe and if you see me, you will see my Father. Why did you doubt, Philip? Why did you doubt and ask me, where is the Father? Show me the Father. Those who see me, see my Father. And if Jesus is present here, सोमी जोरीतोर हांगासोर हाजीर आसा, तोच स्वर्गीचो बाप ह्या वेळार हे पवित्र सोबेन हाजीर आसा. आनी तांचे बरोबर तोच पवित्र आत्मो, हो संवसार न्हवसतलो आत्मो हाजीर आसा. सगळें जिवें करतलो तोच आत्मो, सगळें नवें करतलो तोच आत्मो, पवित्र आत्मो हे पवित्र सोबेन हाजीर आसा. Along with all the angels and saints, along with our blessed mother, she is present here, praying and interceding for us to her son Jesus and to the Father. She also is present here. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your holy and mighty presence in this place, Lord. Yes, you are the Prince of Peace. You are
are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning, you are the end, you are the living word. You are Jesus, you are Jesus, hallelujah. You are Yahweh, you are Ruha, you are El Shaddai, you are Rapha, you are the Jireh, you are the great I am, you are the great I am. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ask him whatever you want to ask him. Hallelujah, hallelujah. Ask him in the name of Jesus. Ask the Father in the name of Jesus. Jesus naman mama lagi magat to पवित्रात्मा तो तुम्हाला करतलो वाटची सोडून करतलो तुमचे कुटुंब नवे आणि पवित्र करतलो तुमच्या भुरग्यांक झाडवायेन करतलो शिकपाराला तुमच्या भुरग्यांक झाडवायेन करतलो हालेलुया शिकपाराला यखदाराला यबराला शिकदाराला यखदाराला यखदाराला वाकणा जेजू वाकणा जाता ते बशीर वाकणा गोटा ते बशीर वाकणा जेजूचे नाव किया जेजूचे नाव किया हालेलुया 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 Every power of darkness we shut down in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान सगळ्याक वाचून दवरता कसलीय वायट शक्ती कसले मॅडम म्हणून ह्या वेळार सगळे पयस वचून ताच्या पांयाची आमी धाडटा never to come again never to come again Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sogli sogli everyone take the name of Jesus. Speak Jesus. Without faith no one can please God. Jesus. Welcome Jesus in your families. Only Jesus can save you. Come on. Take the name of Jesus. Take the name of Jesus. Take the name of Yes, Jesus. Lord. जेजू तुझ्या पायाशी आम्ही दिवी घालून आसा I surrender, Jesus. आमची मागणी ऐक जेजू I can't do तुझ्या nothing without जायना you, तसले Jesus. कांयच ना म्हजे कष्ट तुझ्या पायाशी घालता Oh, Jesus. म्हजे दुयेंस जेजू म्हजी पिडा जेजू म्हजे कॅन्सर जेजू म्हजे फायब्रॉइड I जेजू declare your name, Jesus. म्हज्या पायांची दुकां Yes, Lord. Yes. म्हजे बँड दुखता जेजू म्हाका स्लीप दिसता जेजू म्हज्या दिव्य चलना Surrender म्हज्या your पांयां problems to the चलना Lord. जेजू म्हाका सर्वीस ना म्हज्या भुरग्यांक सर्वीस ना जेजू म्हज्या घरांत शांती ना जेजू म्हाका रीण आहा जेजू म्हाका कडकड येता Yes, Lord. Yes, Lord. जेजू म्हज्या हातांक कडकड येता पांयांक कडकड येता Yes, Lord. I don't know what to do, Lord. Touch and heal me, Jesus. Heal me, Lord. Heal me, Jesus. This is your moment. Come on. तुझ्या नावात शक्ती आणि बळ आसा, जेजू. Babar Khan Mark. You are the way maker, Lord. You are the way maker. तू वाट उक्त्यो
उक्त्यो कोत्ता जेजू तू आमकां वाट आहा त्यो बंद वाट उक्त्यो Make a कोत्ता loud noise to the Lord. आणि मोठ्यान जेजूचे नाव भावार्थन घेयात. Yes, Lord. Yes, भावार्थन Jesus. घेयात. Over all the problems in your life, over all the sickness in your life, take the name of Jesus. जेजूचे नाव घेयात. जेजूचे नाव घेयात. जेजू म्हाका पेकोय. जेजू म्हाका सुटका दी. Come on, take the name of Jesus. Save your people, Lord. जेजू कोण बोवात. Come on, take the name of Jesus. Breathe him inside. Breathe him. घ्या तसो श्वास भितर. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Sogli buduya. Jesus, I love you. Budat sogli budat. Jesus, Jesus. I love you. I love you. Ha bok kottan Jesu tuzo. Kidak tuven. Kidak tuven. Budat sogli. Kidak tuven. Poilo mozo mokyala. You loved me first. You loved me first. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I want to give my life for you, Jesus. I want to give my life to you. I want to give my life for you, Jesus. I want to give my life. हा म्हजें जिवीत तुका भेटयता जेजू. बरें कोरन्यो बरें कोरन्यान म्हजें जिवीत जिवंक तुजो आदार म्हाका फावो कर. तुजी माय मुळात मुळात तुजी माय आंकवार मारये भाशेन म्हाका कोर जेजू. ती कितली मोगाळ, ती कितली निर्मळ, ती कितली पवित्र. बसूया बसूया. मोगाल भोंवडी भणिनो हो म्हयनो कोणा पासत भेटयला. हो म्हयनो कसलो म्हयनो आमी म्हणटा? तेरसाचो म्हयनो न्हू. हय. वर्साक कितले म्हयने आसतात बाबा? बरो मुका आहा. नांव कितें तुगेलें? ऑल्ड्रीन. रॉकी. वेरी गुड. रॉक. आनी तिजी बायल युअर वायफ कितें? वॉट आर यू प्रेइंग फॉर? कितें मागता तूं? सारको मुखार येयला तेका लागून हीच जाता. वॉट आर यू प्रेइंग फॉर? स्पिरिच्युअल टू ग्रो मोर स्पिरिच्युअल. वेरी गुड. आनी भुरगीं नाय तुमगेली? कितलीं भुरगीं आसात? 2 जाणां इस्कॉलान गेले. वेरी नायस. कितलीं जाण तुमी दुयेंत आहाय? मातशें हात वयर काड. 1. भुरग्यांचे देणे कितलीं जाण मागतात? 1 2 3. 1 2
3 4 4 ओके 1 2 3 4 5 मे बी तुम्ही तुमचे पासत अगोडी तुमच्या भुरग्यां पासत तुम्ही मागतात अगोडी तुमच्या भावा पासत भयणी पासत भुरग्याचे देणे फावो जावंक कितें दिसता तुमकां जेजू तुमकां दितलो दितलो हा आयको येना आयको येना आयको येना येस मोगाल भावणी भणी न्हू कितले जाण फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आनी हातपाशे वयता रिकोडात फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स दुडवांचे वाटेन गोडी तुमी रिणांत आहात तें दार बंद आहात तुमकां दिसता कांय जायना विसा वयता इगोर्चे वयता देवाको हांव मागता कांय जायना कितलीं जाणां आहात मातशे हात वयर काडात जायतीं आहात लॉस नाकात आमी जेजू मुखार गॉड नोज अस इनसायड आउट भितर भायर सगळ्यान जेजू आमकां पळयता सारको तो आमकां वळखता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. गोडे तुमकां दिसता त्यो वाट्यो बंद जाल्ली आसात कितले जाण कॅन्सर पेशंट आहात हांगा एनी कॅन्सर पेशंट्स नो कॅन्सर प्रेज द लॉर्ड मायटी ग्लोरी टू जीसस गुड नो फॅमिली वुमन रिलेटेड प्रॉब्लेम्स बायलांक कसल्यो प्रॉब्लेम्स जे तुमचे फायब्रॉइड्स आनी कितें हाऊ मेनी ऑफ यू आर देर आर ओके दे मे बी नो जीसस इज द हीलर जीसस इज द हीलर दिमियेचे प्रॉब्लेम्स दिमिये कोण 1 2 3 4 5 6 डू यू बिलीव that Jesus is going to heal you today? विश्वास आहा जातोलें आवय जातोलें फादर म्हणटा जातोलें जेजू म्हणटा जुवांवाचे शुभ वर्तमानांत 14वा विसवोर 12वी वोडींत 14वा विसवोर 12वी वोडी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया येस खरेंच खरें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात म्हणत जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव करतां ती हांव कोत्ता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली कित म्हणलें जेजू न्हू जी कोण म्हजेर भावार्थ भावार्थ दवरता जेजूचेर भावार्थ दवरप म्हणलें कितें जेजूचे भावार्थ दवरप म्हणल्यार कितें जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव कोत्ता ती विस्मिता तांच्यावन ओदीक ती करतली तुमच्यान मिलाग्री करूंक जाता नांव म्हणटाय थोडी जाण जी कोण नांव म्हणटात ती जेजूचे भावार्थ दवरिनात जी कोण नांव म्हणटात ती जेजूचेर भावार्थ दवरिनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाल भावनी भणीनू very important statement made by Jesus. You believe in me, you can do better works than me. कित्याक फुडले next verse verse 13. आनी तांची परस श्रेष्ठ कर्तुत्वां कोत्तोलीं कित्याक हांव बापाशी वेतां कित्याक हांव बापाशी वेता जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक सांगलेलें हांव बापाशी वेता पूण तूं म्हजेर भावार्थ दवरतात म्हजेवन ओदीक तुमी करतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देन मागीर परतून वर्स 14 नो नो दॅट्स अ कंटिन्यू कंटिन्यू तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 विश्वास आहा देवाच्या उतराचेर ओय ओय
तुम्ही भावार्थान म्हजे लागीं कितेंय मागशात जाल्यार म्हज्या नांवान हांव तुमकां कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. परतून तुमकां हांव प्रश्न कोत्ता, जी तुमी सगल्यांनी आत वयर काडलो, तुमकां विस्वास आहा, भावार्थ आसा that God is going to do a miracle in your life today. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आवय जातोले काय? हांव मागोत येयला 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालीं, मागणें कोत्ता, देव आयकना. 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं, 26 वर्सां जालीं. Jesus is not hearing my prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल भावनी बोडी न्हू verse 14, next verse, वाच. तुम्ही कितेंय म्हजे नांवेन मागशात जाल्यार हांव तें करतलोच. तुम्ही म्हजे लागीं कितेंय मागशात जाल्यार परतून जेजू सांगता 3 पावटी म्हणटा. 1 पावटी न्हय, 2 पावटी न्हय, 3 पावटी. Do you believe in me? ओके जीसस, हांव जाणा जेजू तूं दितलो आनी एक मातशें वखदान दितलो. आतां मेळना जाल्यार मागीर मेळटलें थोड्या वर्सान. मुखाल पावणी बोडीन इस्रायल पोरचा इजिप्त देशांतली भायर सोडून वयता. मोइसेस तांकां घेवन वयता, धांवतात आनी थिंगा असले परिस्थितीन सांपडटात की थिंगा कितें जालें. फाटल्यान हे कोण आहाय, फारो आनी ताची सैनीक आहा, तांकां येताय मारूंक. मुखार कोण दिश्टी पडलो? मुखार कितें दिश्टी पडलें? दोयरो. आख्खो दोयरो. खंय धांवूं? इश्ट धांवलें कितें जातलें? येतलें फाटल्यान. इश्ट धांवलें फाटल्यान येतलें. फाटल्यान गेले कितें कोतलें? मातोले. मरण. वयवना वय. मुखार कितें आहा? मरण. दोयऱ्याक धांवल्या कितें जातलें? मरपा न्हय, बुडोन मुतली. वाट आसलोली. वॉज देर अ वे? नो. प्रॅक्टिकली थिंकिंग, मनशाच्या चिंतना वरवीं आमच्या विथ ह्युमन थिंकिंग, ह्युमन अंडरस्टँडिंग, ह्युमन नॉलेज, वाट थिंगा नाच. लोइजेस लोकांन कितें केलें? मोइसेसाक गाळी मारल्यो, हांकां मरो हाडला हिंगा. मोइसेसान कितें केलें? कमॉन, मोइसेसान कितें केलें? देवाको मागणें केलें. मोगल भोंवणी बोडीन आयज तुमी हांगासर येयलोली हांय. तुमचे कश्ट, तुमच्यो दुख्यो, तुमचे संकट, तुमचे प्रॉब्लेम्स, तुमचे दुयेंस, तुमची पिडा कांय ना तुमकां दिश्टी पडना. डॉक्टर्सान लेगून म्हणलां कांय जावचें ना तुका. इवन द डॉक्टर्स हॅव सेड नथिंग इज गोइंग टू हॅपन. हांव नोको, कोण एक बायल येयलो म्हाका सांगताली, डॉक्टरान लेगून म्हणलां तुज्यान कांय जावपा ना, तुका वर्सां जालीं, बरी जावपा नाय. गॉड सीज द वे. देवाक वाट दिश्टी पडटा, तुका दिश्टी पडना, पूण देव ती वाट पळयता. देव जेन्ना ती वाट पळयता, तूं जेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास, आपलो भावार्थ दवरता, कोत्ता, देव ती वाट उक्ती कोत्ता. स्तोत्र 70 आनी 7 विसवर 19वी वडी. साम 77:19. तूं सर्विसेक फेल जाला, वयता इंटरव्यू वयता, तूं पास जायना, फेल जाता. यू आर फेलिंग इन योर इंटरव्यूज. डू यू बिलीव दॅट जीसस कॅन मेक द वे फॉर यू? तुमचो पूत ओ तूं मागीर घेता, सोरो घेवन बसता, मुगे कांय जायना. पूण मोगल भोंवणी बोडी न्हू, जेजू जाणा ती वाट, कशे भाशेन ती वाट उक्ती करूंक. ती वाट फकत देव चलता, ते वाटेन आमी चलूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hallelujah. येस.
दोर्या मदल्यान तूं चलून आयलोय. हुंय हुंय कितें म्हणलां? दोर्या मदल्यान तूं चलून आयलोय. दोर्या मदीन कोण चलता? मनशान चलोंक जाता, पूण मनीस चलोल मागीर. पयलो देव चलता ते वाटेन. कोश्टांच्या वाटेंतल्यान मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू, देव पयलो चलता. आनी तेच कोश्टांच्या वाटेंतल्यान आमी चलूंक जाय. आमकां कोश्ट नाकाय. कोश्ट जाय? कोश्ट नाकाय. बट इट इज थ्रू सफरिंग यू गेन victory. You become victorious. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देव ती वाट जाण आसलो. कंटिन्यू. पोटून वाच बाय. पोटून. दोर्या मदल्यान दोर सगळी म्हणूया. दोर्या मदल्यान तूं 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 चलून आयलोय. तूं चलोन आयलोय. सोमदिरांतल्यान पावलां घालून आयलोय. मुळात सोमदिरांतल्यान पावळा घालून आयलोय. मागीर पूण तुज्या पावलांचे माग पूण तुज्या मुळात पूण तुज्या पावळाचे मार्ग कोणेच देखले नांत. कोणेच देखले ना. मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू चिंतात. जायते पावटी आमी देवाक भोजूंक सोदतात आमकां जाय ते भाशेन विथ ह्युमन इंटेलिजन्स. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अरे ही वात हिंगा आसूंक सगळी पण येतींग दवरूंक जाय. नाल्यार ना ऑल्तराचे हात दवरनाय, येतींग सोकला दवयताय. ते फुलां हे ती येतींग एश दवरूंक जाय, हे एश दवरनाय. ते इमाजा ती फादरान रॉंग केल्या, वयर दवरूंक जाय, सोकला दवरल तेणें. हे सगळें आमी चोयताय इगोर्जें वचोन. अनवॉन्टेड स्टफ. देवाक जर तर हांवें बसूंक जाय मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू म्हज्या काळजान सोन, म्हज्या आत्म्यान हांवें ताका बसूंक जाय. आय शूड सी गॉड इन माय स्पिरीट. जेन्ना हांव मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू देवाक म्हज्या आत्म्यान सोन ताका बसता, आत्म्यान सोन आत्म्याचे दोळे उक्ते करून हांव ताका पळयता मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू, तेन्ना म्हाका ती वाट दिश्टी पडटली. वय जेजू, ह्यो वाट्यो म्हाका बंद जाल्या, पूण तूं वाट हुंय आहा ती तूं जाणा, ती वाट म्हाका दाखय. टीच मी दॅट वे लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देव सोमदिरांतल्यान ती वाट जाण आसलेलो. देवान हातयारां दिवंक ना इस्रायल पोरशेक तांकां वचोन झुजूंक. दिलें? दिलें? हातयारां दिलें? कोयती दिल्ली? तलवार बा दिल्ली? तोर्सां दिल्ली? ना. तेन वाट उक्ती केली. दोयर उक्तो जालो. दोयर हिंग आहा. केन्ना कोण डाब कोण पडों जाता, मरोंक शकता. रिस्की वे, रिस्की पाथ, रिस्क. पूण देवाचेर विस्वास दवरून, देवाचेर पावर दवरून आमी चलूंक जाय. इफ आय बिलीव, इफ आय आस्क जीसस, जेजू म्हणटा तूं म्हाका म्हजे लागीं कितेंय मागशात जाल्यार, काळजानसून मागत जाल्यार हांव तुका दितलो. म्हजें नांव घेवन, द नेम जीसस, जीसस, नॉट टेटलेस्टाय, नॉट टेटलेस्टाय, जीसस. हे नांव सगळ्या नांवान व्हरतें. टेटलेस्टाय म्हळ्यार मनशा हाटल्यान धांवताय. द नेम जीसस. आमी आमच्या मोटरांचेर जाय तें बरयताय, पूण जेजू हे नांव गायनाय आमी. हें टाय तें टाय, मागीर आनी खंयची टाय येतली. जीसस, ओन्ली जीसस. म्हजें नांव घेवन तुमी म्हजे लागीं मागशात जाल्यार माय नेम इज पावरफुल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आंकवार मारयेक आंज गाब्रियल दिश्टी पडलो आनी कितें म्हणलें तिका? लूक 1:26. कितें म्हणलें तिका? नोमान
एलिझाबेथ 128. ती आसली थंय वचून देव दितान म्हळे नोमान तुका स्लो नोमान तुका मुळात नोमान तुका देवाचे चोड अपूर बायेचे कितें म्हणले नोमान तुका देवाचे चोड अपूर बायेचे म्हळ्यार कितें देव तुजो खरेंच मोग कोत्ता देवान तुका आपल्या देण्यांनी भरला तूं कुरपेन भरलोली आसा देवाची आनी तुगे आन्सर हायली फेवर्ड वन whom God favors. मोगल भावनी बोरी न्हू देवान कित्याक आंकवार मारी देवाची ओपुरबायेची कित्याक ती प्रामाणीकपणाची जिवीत जियेताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. स्तोत्र 30 आनी 3 5वी वोडी साम 33 verse 5. नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. कितें नीत आनी प्रामाणीकपण. प्रामाणीकपण कितें हू इज अ रायचियस पर्सन. प्रामाणीक मनीस कोण भाग्यवन पावलो आमकां सांगता गालेस्काराच्या चिटींत 3 वोडी. A righteous person lives by faith. प्रामाणीक मनीस बावार्थान आपले जिवीत जियेता. कोणाचेर बावार दवरून जेसून कितें म्हणलें जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती म्हज्यावन ओदीक विस्मिता कोत्तोली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बावार्थान जियेता तो मनीस अप्रामाणीक जाता. अप्रामाणीक मनीस बावार्थान आपले जिवीत जियेता. Isn't it? Read it. Opened it? Not opened. Galatians 3:11. कोणूच समूर्ती उदेशी देवाक मानवलोली जायनात म्हूण दुबावूच ना. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा बावार्था उदेशी देव आपणाक मानवलोली करता ती जिवीत जोडटली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बावार्थान जियोप म्हणल्यार कितें कितलीं जाणां तुमकां जाणवाय आहा मातशें हात वयर काडात. जाणवायेन बोदलोलीं मनशां हात वयर काडात. थोडी भिताय हात वयर काडून फादर कितें म्हणटलो. ओके सोगला दवर. जाणवायेन बोल्लो म्हणल्यार कितें जाण तूं जाणवायेन बोरलोलो म्हणल्यार कितें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मुण्याचें पुस्तक 9 वोडी. जाणवायेचो ओरूम म्हणल्यार सोर्वेस्पराची भिरांत. मुळात जाणवायेचो ओरो म्हणल्यार सोर्वेस्पराची भिरांत. जाणवायेन ओरो म्हणल्यार आमकां सगल्यांक कितें जाय जाणवाय जाय. बूद जाय. बूद नासो जाणवाय मेळटा. बुदूय जाय. वय वा ना येस वा नो वय वा ना. बूद गिन्यान ना जाल्यार जाणवाय मेळटली ना. वी नीड गिन्यानूय आमकां जाय. प्रेज द लॉर्ड. तेवूय पवित्र आत्म्याचे देणे सायबीण मायन म्हाका बॉडी बनी न्हू जाणवायेन बदलोली ओस्तोरी. कित्या लागून जाण तूं कित्या लागून वाचुया. भाग्यवंत पेद्रू आमकां सांगता आमचो पयलो पाप साहेब भाग्यवंत पेद्रू पयलो आपले पयले चिटीन 14 वोड 1 Peter 4:2. ती कुडीच्या आयकात प्रामाणीक मनीस कोण ती न्हू देवाक कोण मनीस मानवतात ती आयकात कोण ती ती कुडीच्या वंडवण्या पोरमणे आनीक चलोनांत. सायबीण माय कुडीच्या वंदोवण्या पोरमणे आपले जिवीत चलोना. आमी चलताय आमी चलताय आमी चलताय. ह्या पासत बरें दिसलें जायत जाणांन हात वयर काडना. आमी जाणवायेन आजून भरलोली नाय.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If you are living according to your flesh, you have not got that wisdom from above. कित्याक जाणवाय म्हजें जिवीत बदलता, जाणवाय म्हज्या जिविताची नवसरणी कोत्ता, जाणवाय म्हाका सांगता देवात बिरांत दाखोय. जाणवाय म्हाका कितें सांगता, म्हजें अस्तंगीत म्हज्यान कांय करूंक जायना. जाणवाय म्हाका सांगता म्हजें अस्तंगीत म्हज्यान करूंक जायना. म्हज्या वयर आनी कोण आहा? Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I have to listen to Him. ताचे हांवें आयकूंक जाय. म्हाका जाय ते भाशेन जायना तें. Praise the Lord. Hallelujah. कुडीचे वंदवणीचे प्रमाणे पुलीस आपले जिवीत जियेना. पण आता देवाची खुशी करून आपल्या या संसारात आपल्या ते दीस देखाडतात. देवाचेर विश्वास दवरून, देवाचेर बावर दवरून आपले दीस ते सारतात. Praise the Lord. Hallelujah. दिसाचे शेतमावन हांवें तुमकां म्हणलोलें, उगडास आहा, कितें म्हणलोलें? तो एक चार लिखक म्हणटा तो एक प्रोटेस्टंट पास्टर न्हू, कितें म्हणटा तो, हांव म्हजें जिवीत घालता. सो दीस हांव पयलो 7 दीस काम कोत्तालो. प्रेज द लॉर्ड. I was working for 7 days continuously, non-stop, so many years. पूण हांवें ना म्हणलें, आतां आयताराचो दीस म्हजो फोन आनी कितें बंद कोत्तलो. सगळें भायर वचपाक घर बंद कोत्तलो. घरांत आसतलो म्हज्या घरकाणीचे सांगाताक, म्हज्या भुरग्यांचे सांगाताक. कितलीं जाणां आमी कोताय? आयताराच्या दिसाक आमी कितें कोताय? आनी मोबायल्स, रिल्स चोयताय, आनी मुवीज चोयताय. काल कोणाच्या घरांत हांव गेल्लो मागणें करूंक गे. माय बाबडी रोटा, हो तरणाटो भुरगो, 34 years old. ओय 3-4 वर्सां आदीं तो बोटीची सर्वीस कोतालो आनी थिंग कितें जाल मिसान घरांत आहा सोर पिता. आनी हांव थिंग गेले तेन्ना हाटीचे आहा, थिंग लॅपटॉप घालन लॅपटॉपाचे पिक्चर चोयता. आनी कितें कोत बाबा? ना मातशें आंतां लायला कामाक कितें वचना. आतां इंटरव्यूचे मेडिकल वचपाक. तुगे माय म्हणटा तूं कांय काम कोना, सोर पिता. ना सब केन्ना सोर ना केन्ना पिता, केन्ना न्हू. बंद कर, स्टॉप इट. ना चड पिना, चड न्हू, स्टॉप इट कंप्लिटली. तुगे माय जाणटी जालो हल. ते बाबड्यान ती माय सांगताली आपूण त्या भुरग्याक पोसलो म्हूण. तांकां भुरगें आसूंक ना. माद्री वगलें गेली, गो म्हणूंक लागलो. तें चेडूं आसलोलें, बरें आसलोलें. चेडूं आसलो, चेडो आसलोलो. एक चेडूं गेलें ना, चेड आमगे फामील नांव वयर काडटलो. आनी कितें कोत बाबा तूं? खूंय गुन्यांव जालो आसतलो. म्हाका बोनीन उगडास दवरात. घो बायल फामिलीच्या सांगाताक भुरगीं येवंक जाय इगोर्जेंत. घो बायलेक हांव सर्वीस कोत्ता ओके, पूण जेन्ना घरा येता भुरग्यांक आनी बायलांक 12 भुरगे न्ही ह्या आयतारा मिसाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कम टुगेदर. कित्याक जीव तूं जोर तोर तांकां सांगाताक घेवन येता इगोर्जेंत, ती सदांच येतली इगोर्जेंत. तुवें जोर गोरपायंक सांगता, गोरकारांक सांगता, तुवें जोर तुज्या भुरग्यांक बायले बाळाक धाडली इगोर्जेंत, ती वयतली. मागीर व्हड जात्री मागीर वचपा नाय. कम टुगेदर with your children to church for Sunday Mass. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you don't do that, they will not come. In time, they will leave the church. They will stop going to church. Praise the Lord. सायबीण माई मोगल बोणी बोनी न्हू काजा जालोली.
एंगेजमेंट जाल्ली तेगेली वय वना एंगेजमेंट आमगे तरणाटी एंगेजमेंट जातरी कित कोताय म्हाका सांगू तुमगे भुरगीं एंगेजमेंट जातरी कित कोताय गो भोंवपा वयताय बिश्टी भोंवपा वयतली रूम सोदतली न्हू रे रूम सोदूंक भोंवतली ऑलरेडी सायबीण माय आपल्या घरांत आसलेली सायबीण माय देवाची मागणी कोत्ताली आमी तेच कोत्ताय म्हणटा एवरी डे वी प्रे द रोजरी बट वॉट आय एम नॉट लिव्हिंग लायक मेरी मारयेचे भाशेन म्हजें जिवीत म्हजे फॅमिलीचें जिवीत म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत जायना पूण कसलें आमचें मागणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कुडीचे सोयंबा हाटले वसोना सायबीण मायन ओतम्याच्या फाटल्यान गेली देवाच्या फाटल्यान देवाक आपलो वेळ दिताली ह्या पासत मोगल भोंवणी बरी न्हू देवाची कृपा तिचे सोवें आसलें आमी जेन्ना आमचो वेळ देवाक दिता देवाची कृपा आमचेर आसता प्लीज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगल भोंवणी बरी न्हू आतां टायम जालो बट आय वॉन्ट टू गिव मोर मे बी नेक्स्ट टायम आय वील गिव समथींग इवन मोर बेटर मोर नॉट बेटर बट मोर देवाचें उतर लव द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरान मोगान पोराट मोगल भोंवणी बरी न्हू जाणवायेन जियोप म्हणल्यार देवाचेर विस्वास दवरूंक नॉलेज कॅन चेंज गिन्यान कितें जाता बदलूंक शकता पूण जाणवाय केन्नाच बदलना Christ is the same yesterday, today, forever. Hebrews 13:8. Hebrews 13:8. जेजू क्रिस्त कोदींच केन्नाच बदलना होय जेजूची वाट आमकां शिकयता ती वाट केन्नाच बदलना तो काळ काल आयज आयज आनी सदांकाल तोच तो जावन आसा वाट उक्त्यो कोट्टा तो आय एम द वे द ट्रूथ एंड द वाट सत आनी जिवीत हांवूच म्हणटा जेजू तुज्या जिवितांत वाट्यो बंद जाल्यात माग ताचे लागीं काळजानसून ओतम्यांसून तुजे वाट तो उक्ते करून दितलो आनी ते वाटेन आमी चलोवंक जाय आमी हें उसरता ते वाटेन आमी कितें करूंक जाय चलोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वी हॅव टू वॉक इन द वे ऑफ जीसस कोण बरी ना ती येयात फुडें येयात वील प्रे फॉर यू कम we'll take a song. Come. Bianaka, God loves you. God wants to heal you. God wants to set you free. पळयात जेजूक आनी सांग ताका जेजू म्हज्यो वाट बंद जालो आहा ती तूं उक्ती कर तूं म्हाका ती वाट दाखय यू शो दॅट वे लॉर्ड टुडे हियर नाव आतां जेजू म्हाका ती वाट उक्ती कर ह्या पासत तुजे सोवें हांव आयला तुझे मुखार हांव ती मी घालता हील मी जीसस सेट मी काळजानसून आस्क हिम फ्रॉम युअर हार्ट ताचेर उतराचेर विस्वास दवरून पावर दवरून look at him and just talk to him उलय ताचे लागीं just talk to the Lord मोगाडा भावा भयणीनो जेजू म्हाका आनी तुका ह्या वेळार आपयता जेजू म्हणटा यो म्हजे लागीं तुजें भायलें रूप घेवन म्हजेशी येनाका हांव तुका पक्को वळखता
म्हाका तूं जाय तुवें म्हजेशी येयलोलें म्हाका जाय पूण बेश्टेंच येवं नाका तुजे गाडीज घेवन म्हजेशी यो The Lord doesn't want us to just come for the sake of coming. The Lord doesn't want us to worship Him just ordinarily, but the Lord wants us to worship Him in spirit and in truth. जेन्ना तूं आनी हांव जेजूशी येता आमी वयता तेन्ना आमचे भितरलें आमचें जिवीत जें आसा तें जेजूक घेवन आमी येवंक जाय सदांच सकाळीं उठोन मागणें केलें सकाळीं उठोन मिसाक गेलीं रायतुरा हांगा आमी मागणें करूंक आयलीं आनीकूय आमी भोंवता जेजूक सोदूंक भोंवता जेजूशी मागूंक भोंवता पूण जोर तर आमचें जिवीत सारकें ना हे सगळें करून कांयच फायदो ना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो वयल्या वयर वस्त करून कसलोच फायदो ना आनी कितेंच आमकां जेजूची जेजू जावन आमकां मेळचें ना कित्याक जेजूक आमचे भितर जें आसा तें सोगटें तावें आसा देखून जेजू म्हणटा म्हजेशी यो सोगटें जें वायट आसा सोगटें जें तुजें काळुकी जिवीत आसा सोगटें जें पातकी जिवीत आसा सोगटें सोड आनी म्हजेशी यो आनी हांव तुका समाधान करतलो होय मोगाच्या भावा भयणीनो असलें जिवीत घेवन जेजूशी आमी येवया आनीक बरोवशान आमी आशोवंक शकता वी कॅन एक्सपेक्ट द लॉर्ड टू टच अस ओनली if we try to lead a life that pleases Him. Yes, come with a repentant heart. Yes, come with a repentant heart, my brothers and sisters. He is merciful. Yes. He will bless you, if not today, but for tomorrow, 100%. I assure you, He will bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Soglet Jesus, somorbida, crucin surram, vituida. Lord, heal and they surrender their lives. सगळे समर्पण तुझे कष्ट तुझी पीडा तुझे दुयेंस समर्पण कर your problems your work problems your stress your tension Oh Jesus, I give it to you. एकल्याच देवाचेर म्हजो भावार I believe only in you, Jesus, not in anyone else. So morbida, sorbo saudita. I give everything to you, Jesus, everything. Sorbo saudita. Vachan kains koruk zaina soya. Soglet smaka, sormundara. Set of be healed in the name of Jesus. जेजूचे नावान तुझे दुख पीडा सगळे पयस Sorbo saudita. We set free in the name of Give it We set free in the name Sorbo set free in the name of Jesus of all your problems, Lord. Set us free, Lord. Soglet smaka, sormundara. Nothing, Lord. Jesus, heal us, Lord, all 3 times. There's nothing that you cannot do, Lord. There's nothing, Lord, that you cannot do.
होय जेजू Be set free in the name of Jesus. तुझे नाव पात्या Receive जेजू the fire. Mighty Holy I Spirit. trusted Lord. men Spirit, Lord, Jesus receive the fire. Anointing. I of feel Lord in my Jesus. faith Come, Hallelujah. come. you have said Lord without faith no one can please you Lord Yes. भावार्थ वेरीत आमच्यान देवाक मानूंक जायना No. मागात this is your time this is the most holy time Jesus. Thank you, Lord. as you walk towards the altar as you have knelt down towards the altar Jesus. plead for mercy ask for the grace Yes, जेजू म्हाका कृपा दी yes, Jesus. fill us with your grace Lord like how Mother Mary was full of grace Jesus. make us like her Mama. Amen. make us like her Mama Make us Mary. pure like her. Mama Mary. with a humble heart Jesus. we surrender to you Lord Yes, Jesus. समोर पिता म्हजें जिवीत जेजू Mother of Jesus. तुझ्याच हातान I take the name of Jesus over my sickness Amen. म्हजें दुयेंस जेजू तुका जाय जाल्यार काडून व्हर Yes, Jesus. declare it जेजू तुका जाय जाल्यार म्हजें दुयेंस काडून व्हर Jesus. Oh, Jesus. Amen. सांगुया जेजूक सांगुया भावार्थ वेळीत आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना Yes, nothing, absolutely. Let's put our faith in practice. Yes, yes. प्रॅक्टिस करूया देवाचे उतर आमच्या जिवितान व्यवहारात घालूया Yes, जेजू जेजू हे मुझे पिडेक घातलायस जेजू Yes, Jesus. तुझे Set नावच your people घेतल्यार. free, Lord. तुझे नावच All घेतल्यार sickness, सोम्या. दाखोय Lord. तांकां सोम्या बळांनी Jesus. तुझे उतर. Yes, Lord, I thank you, Jesus. Jesus, Thank you for you your can word, do Lord. wonderful things in their life, Lord. Let them witness you, Jesus. Jesus. Manifest in their life, Lord. Yahweh, 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 Yahweh. You are the Messiah, Lord. Make that way, जेजूच्या Lord. नावान जेजू heal me, म्हाका सुटका दी जेजूच्या तुका जाय जाल्यार म्हाका सुटका दी जेजू जेजूच्या नावान बाबा तुझे लागीं If the मागता. Lord sets me free, I will be free indeed. Amen. 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 Jesu. Jesu. Mochi kaklut kor. Moji kakut Yes. kor Jesu. Have mercy on me, Jesu Jesus. moji kakut kor Jesu. Moji kakut kor. Yes. हे घडयेर मोजी काकूत कर जेजू Praise Amen. मोजी Deवा स्तोत्र कर. नुई Trust in Amen. पण तुझे राव बाबा What is your Jesus. मोजो बाबा Trust in सोम्या Jesus. बाळ Lord जेजू Jesus. जेजू I feel Lord God Jesus. तुझे बाबा जोरू We fail to believe तुझ्या बाबा We fail to believe in you, Jesus. तुझ्या उतरा परमणे जीव ना जेजू हांवें जीव उतर आयकोला पूण म्हज्या जिवितांत You are our Savior, Lord. You are our Savior, Jesus. शिकूय म्हाका Save us, जेजू तुझे Lord. उतर शिकूय म्हाका तुझे उतर जेजू जेजूच्या नांवान तुझे लागीं मागता जेजू तुझे लागीं मागता जेजू तुझे लागीं मागता जेजू हे म्हजे हात म्हजे पांय म्हजी तोकली म्हजे दर एक कुडीचो सांदो जेजू तुझ्या हातान घालता इतली वर्सां जाली तुझे विश्वास करून जिवंक ना जेजू तुझ्या उतरा परमणे जिवंक ना जेजू तुझे उतर आयकोला तुझे जिवितांत घालूंक ना जेजू I'm sorry, Lord. I failed miserably, Lord. Miserably have I failed, Lord. Jesus, forgive us, Lord. Forgive us. You are a forgiving God. You are a merciful God, Lord. Forgive us, Don't Jesus. touch. We surrender to you, Lord. We surrender to you and only to you, Lord. Jesus. I surrender. But Baba won't say Jesus, but Jesu. उलयनाते उलयता but Jesu मोड वय Jesu Jesu म्हाका पेकोय Jesu म्हाका पेकोय Jesu heal me Jesus my Lord. Bless the child and the mother Lord bless the child I surrender, Lord. All to thee, my blessed Savior, I surrender. तुझे उतराचे राव पातयेता All my sickness, मुझे मागणी especially आहे related to Jesus. my heart. मुझे मागणी आहे set my family free सगळे म्हज्या काळजाचे दुयेंस तुमी तुझ्या हातान घालता. I surrender myself to you, Jesus. All to thee, my blessed Savior, I surrender.
भुरग्यांचे देणे तूं म्हाका हे म्हजे मनाची पिडा जेजू तुझ्या हातांत घालता. सुविधा जेजूचे विश्वास कर. या वेळार पवित्र आत्मे होली स्पिरिट म्हज्या दोळ्याची पिडा जेजू तुझ्या हातांत घालता. पवित्र आत्मे यो म्हज्या भितर सेट म्हजे कान तुझ्या हातांत घालता सोम्या. म्हज्या कानाची पिडा जेजू मोरा भुरगो कोर मुजेर The sickness of brain tumor, Lord, I surrender. I surrender, Lord, all the answers in my body. bless in the name of bless in the name I surrender the sickness all of the cancer, blood Lord. in my body, Jesus. All to thee, my blessed Savior, bless in the name surrender, Lord. I surrender. I surrender all the blood in my body, Jesus. Hallelujah. I surrender Yes, I the know you're sickness of touching Jesus. leukemia, Lord, into your hands. Any problem today Surrender, The Lord is touching right The colon now. cancer, Lord. Jesus. all to thee, my blessed Savior, I surrender, thank you Jesus Jesus. My throat cancer, Lord, I surrender. I surrender, All my goiter-related problems, Lord. I surrender, receive All the varicose veins, the vertigo, Lord. all to thee, my blessed Savior, anointing of the Lord I रक्ताची शक्ती घे The numbness in my body, Lord. My cramps, Lord. I surrender, I The surrender all breast the child cancer, Lord. I surrender. set free I surrender, My diabetes, Lord, I surrender. जेजूक म्हाका म्हजो वाट बंद आद्योग्य कोर म्हजो वाट उक्त्यो कोर जेजू वाट दाखय म्हाका जेजू म्हजे ब्लॉक्स कितें आसा सगळे All my menses, my तुझ्या menstruation, रक्तान Lord. तुझ्या रक्तान म्हाका बांदता The PCOD, the PCOS, Lord. I surrender. The cyst in my ovaries, Lord. I surrender. Lord bless you all to thee, nothing that you cannot do my blessed Savior, Lord we set free in the name of Jesus receive the fire My fibroids, Receive my the uterus-related problems, Lord. receive heal or forgive Lord समर्पण Lord, I कर surrender my pancreatic तुझ्या हातान problems. समर्पण सत्य ना कर receive the fire Lord, I surrender every area of my life. all to thee, my blessed Savior, I surrender, Lord. तोंड उगते कर तोंड उगते कर तोंड Sorbo उगते कर sound. Sorbo Saudita, The losing of my In the limbs, name Lord, I of surrender. Sorbo Saudita, My cholesterol, my heart blood pressure, Lord. Soglitz Maka, Sorbo Dara, House of Moribida, जेसू वचे My मोल slip disc, Lord, I वचे surrender. गोष्ट तुझ्या हातान घालता म्हाका नींद पडना जेसू My म्हाका cataract, शांती ना Lord, in my जेसू eyes, Lord. receive the fire Sorbo Saudita, Lord, I surrender my sleeplessness. Oh, we Jesus. set free in the name Soglitz of a peaceful mind Sorbo Dara, House of Moribida, Jesus. माझ्या फाटीच्या कण्याची पिडा सोम्या तुझ्या हातान घालता Sorbo Saudita,
माझ्या पोटाची पिढ्या सुम्या तुझ्या हातात घालता माझी दिपरा सुम्या There's nothing that you cannot do, Lord. Lord Jesus, ask me. I surrender my weak knees, Lord, into your holy hands. Heal in the name of Jesus. Jesus. Touch and heal, Lord. Touch and heal, Lord. माझ्या केसांची पिढा सुम्या तुझ्या हातात घालता हे माझे हात माझे पाय तुझ्या हातात घालता सुम्या माझे तोंड माझी जीभ माझे डोळे माझे कान सगळेच तुका दिता सुम्या Jesu kamak, sang Jesu maka service pamapod. Jesu maka bore jivit, jium tu zadat ni. Jesu all my tu anxiety and my stress, Lord, I surrender. Set free, Lord, this body. The wall is The worry burdened. about my There's future, nothing, Lord, Lord, that you cannot I do. surrender, Lord. Set him free, Lord. We set free in the name of My Jesus. family problems, my addictions, Lord, I surrender to you. Jesus, receive. Holy Spirit, Lord. Spirit of the Lord. Ishara lakatia. Set free in the name of Jesus. माझ्या भुरग्यांच्यो Say Jesus, Jesus, एक्झामी Jesus. सोम्या तुझ्या हातान घालता कित्याक आनी बोध सोम्या तांकां हांव मागता ह्या वेळार I'm sorry, Lord, for the time that I have not given to you. Mother who's struggling. My joblessness, Lord, I surrender. What's your name? Alicia, look at Jesus. There's nothing that Jesus cannot do. Say, Jesus, help me. I'm your child, Lord Jesus. Help me in my exams, Lord. The dialysis, Lord, I Help me surrender. for my future. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yes, Alicia. माझे सगळे निराशीपण सोम्या तुझ्या हातान दिता Sang Jesus. Hui aha. म्हजो उडो बाबार्थ जेजू तुझ्या हातान घाल Jesus maka pekoy. Jesus. I got sleep patok kela maka bogos. I have a little faith, Lord. Make it strong, मुझे जीवित Jesus. तुझ्या हातानं समर्पण करता. Jesus maka we healed in the Lord name of is just Jesus. all the The Lord is touching पड्या you, my sister. उचाटी नहा सिस्ट Jesus तुझे पहुंचे हाथ Jesus, लेके touch your people, ये Lord. वेला चेत Into तुम your कान hands. लाइता. Touch your There's people, nothing that you Lord. cannot do, Lord. Let this cyst disappear in the name of Jesus. Jesus, Open your heart. in your name. Open your Let Do us heart. impossible things in their life, Lord. Jesus. Because you are the God of impossible. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Increase their faith, Lord Lord. जीती नका. Do not think much. किती झाले? Open your heart to Jesus. Say, Jesus, I love you. सांग जेजू I love you, सगळे Jesus. वाट्यो म्हाका बॉन्ड I'm जाल्या sorry. आमच्यो वाट्यो I'm sorry, Jesus. तूच ती वाट I know चला I have hurt ती you, वाटूक ती Jesus. कर जेजू I know I have hurt आणि you, आमकां Jesus. चलूंक I'm शिकव. sorry. Bless I've her, been away bless from her you, husband, Lord, he Jesus. doesn't have a job. Sylvie's My power dear coach, child, Jesus. the Lord says, don't Sylvie. think much. When you also Jesus. Don't When think you much. also. I'm always there for you. I'm Yes. always there for you. Just call out my name Yes, Lord. and I'm there for you. Nothing that God cannot do. Hallelujah. I'll never let you alone. I'll never let you alone. You're my child. Yes. You're my किती child. झाले? Jesus. सांग जेजू The Lord is waiting for Advocate you. जेजू With his खंय arms वचूं? open wide. Yes. तुझ्याशी आयला He's waiting to तुझ्या comfort पायांशी you. आयला Come before you. जेजू म्हाका लेकुणीचा हात Amen. Embrace us, Lord. Amen. Embrace us. Amen. Amen, Jesus. We find rest in you. Amen. Be healed in the name of We have Jesus. nothing without जेजूच्या नावान तुका बेकोडी फावो Yes. सांगता वेळा. you. Jesus. Jesus is healing you right now. Forgive us. Praise. Jesus is healing you Ask right for the Holy Spirit. now. Yes. Jesus. Magat, Povit Atma Magat.
Trust in He Jesus. will teach you. He will Trust in help you. Yes. He's the Trust in advocate. Jesus. The Lord sends to Set us. our cold free, Lord. Make our cold free, Lord. Jesus, have mercy on your people, Shadala Lord. Kathiadala, Sintinana Maniadala. Mother Mary, intercede for us, Receive. Mother. Jesus. Yes. Receive the fire. Mother of Jesus. Mother of Jesus. Amen. Oh, Mama Mary. Amen. Jesus. Set free in the name of Jesus. Yes. Set free in the name of Jesus. Jesus. Receive the Spirit of living God. Shadala Kathiadala. Sintinana Maniadala Kathiadala. Jesus. Call to Jesus. Hallelujah. Yeshua. Hallelujah. What happened? Hallelujah. Yeshua. I concentrate. Say, Jesus. Soak us in your blood. Stop looking at the mobiles and the reels and all that. Focus on God. From today onwards, also spend time with the Bible. Read the Bible and ask Jesus. Jesus, help me to concentrate. Help me to concentrate on my studies. Help me to do well in my exams. Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. Blessed in the name of the Lord. Be set free in the name of Jesus. Jesus. Receive the fire anointing of Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come. Receive the healing touch of the Lord Jesus. Say Jesus. All our problems, Keep this all name the of struggles, Jesus on your mouth, friends. all our struggles, surrender in the name of Jesus. Just take his name. In the name of Jesus. Though you don't know what to pray for, though nobody has told you about the word of God, Set how free from mighty, all your how sickness, powerful, how much your it acts pain, like a sword in our all your lives. struggles. Take the name of Jesus. Jesus. Believe he's here. He's alive. He's the same Lord. He was, he is, and he will forever be. To his name, all glory, honor, and praise. Set free from All your thrones and dominions, all Lord, powers make a and way. positions will glorify Open the to way. his holy name. Open the way, There is Lord. every You are the knee way. which will bow to his name, Hallelujah. and every tongue will confess Hallelujah. that Jesus alone is the Lord. Jesus alone is the Lord. Jesus alone is Jesus. He's alone the Lord. What are you praying for? Happiness. You can And the find happiness only in Jesus. angels cry, Come to Him every day. Visit the Blessed Sacrament every day in your parish. all creation Blessed cries, child of yours. holy, Sit in joy in a life. you are lifted high, Set free, holy, Jesus. holy forever. And the angels I cry, want this child. holy, all creations cry, Say holy. holy, you are holy, Lord, you are lifted high, holy, holy forever. These are children who have come to Let you. your people say, Say holy. holy, You are holy, all Jesus. creation say, holy, you will always be, holy, Timya Dukta. holy forever. Healed in the All name of creation Jesus. say, Say holy. Set free in the name of holy, all the angels cry, holy, all creations cry, holy, Ask about holy Set forever. free in the name of You are holy, Jesus. Healed in Jesus. the name of Jesus. You will always be There's nothing holy, holy forever. You are
Hallelujah. You will always be Bless this child, the Lord, in your name. holy, holy forever. Jesus, 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 in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Be healed in the name of Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands in the name of above Jesus. them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, जेजू मुझे बाय पत करे lifted up, तुझा पेकुनी सा हाथ ले मुझे बाय holy, holy forever. Let your people sing. Let your people sing. Holy, all creation sing. in the name of Jesus. Holy, you will always be. In the name of Jesus. Holy, holy forever. Receive the healing touch. Receive You the healing will touch. always Receive be. the healing touch. Holy, holy forever. You always It's all Dimio. you will जेजू always जेजू be. मुझे Dimio गोट कोर. Holy, holy forever. Be healed in the name of Jesus. जेजू चुनावां तुका पेकुनी फावो जावाय. Be healed, be set free in the name of Jesus. Shara la katia la 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 sitina na mania la. Be blessed in the name of Jesus. Blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Shara la katia. See the touch of the Lord Jesus. From all your sickness, from all your problems, set free in the name of Jesus. Receive. And every knee will bow, and every tongue confess, for Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Come on, every knee, and every knee will bow. Yes, every tongue confess, for Jesus is the Lord. In the name of Jesus. Yes, Jesus Hallelujah. is the Lord. Come. Saint Paul says हाथ धोए कर. to the Philippians, आणि सांग जेजू chapter 2, verses 5 onwards, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus alone is the Lord. उठे कोर जेजू. Everyone will see Help her to conceive. the soon and Lord coming Jesus. King. He's going to come again. He's going to return back again. There's For those who nothing are ready, you cannot He's do. going to take them along with Him. Are we ready to go with the King? Receive the healing touch of the Lord. Are we ready to go with the In King? the name of Jesus. Are we ready, friends, to go with the King? Yes, we are ready.
For if we are ready, come on, declare the name of Jesus. 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 Jesus, तुझे नाम पवित्र Jesus. Jesus, your name is healing. Hallelujah. कितने झाले Come on, declare it. पूरी लक्ष्य देणे सब जेजू सोय And काल every जल knee सोय will bow. काल जल सकता Yes, every tongue जो वाट उठते confess. जो For वाट Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Every eye will see, and every eye will see the coming King. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every knee will bow, नाम and कितने every tongue confess. सोय जेजू Oh, Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every eye will see set free in the name the of Jesus. soon and Bless the coming family. King. Bless the For family. Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Bless And every knee will bow, Mighty and Father. every tongue confess, and Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord, and every eye will see the coming of the King. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every eye will see, and every tongue confess. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every eye will see, जेजू मका शांती every tongue the जेजू मका King. शांती दी Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the स्वागत Lord. कृपा And दीजिए Jesus is the Lord. Let me to study well And every knee will bow. Yes, every tongue confess. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every eye will see the coming of the King. And Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And every knee will bow. Yes, every tongue confess. And Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Healed in the name of And every eye will see, and every tongue confess. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. And Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Oh, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Come on, take the name of Jesus. For Jesus is the Lord. Hallelujah. Jesus is the Lord. Oh, Jesus is the Lord. Yes, Jesus. Declare the name of Jesus. For Jesus is the Lord. Yes, Jesus is the Lord. Oh, yes, Yeshua. Hallelujah. 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 Oh, Yeshua.
Heal in the name of Lord, touch and heal you, set free. Let the word of God come alive in your life. Bless the Accept the word. You are the King of Kings. Every word is spirit breathed. You are the Lord of Lords. Spirit of the living God. Holy fire fall. Hallelujah, Be healed in the name of You are the bread of You are the Lamb of God. You are the good shepherd. hallelujah, Nothing you cannot do. Take him out of his addiction. Take him out of his You are the way, the truth, and the life. hallelujah, Set him free from bless him, bless his family, and all his intentions, Lord. You're praying for something? What are you praying for? For your family. Ask for blessing. All intentions, Lord, answer. Hear an answer, Lord Jesus. Receive the anointing of Lord Jesus. Receive the touch of the Lord Jesus. Receive the anointing of Lord Jesus. Hallelujah. Set free in the name of Jesus. Receive the touch of Jesus. Hallelujah. Let the word of God in 1 Samuel chapter 1 verse 17. May all your prayers and petitions, the Lord has heard it. Go in peace, Jesus, Jesus. says the Jesus. Lord. The word, beautiful word of Give God. them blocks out. They will take over, Jesus. Claim it for yourself. Heal me, Jesus. But heal. Claim it for yourself. the beautiful word of God. Lord. The digestion. In 1 Samuel chapter 1 verses Give 17 us the grace. says again, Sit all in your our prayers and your Katya, petitions Shalala. have been answered in the mighty name of Jesus. Cannot Amen. resist. Come on, declare, say amen. Amen. All your intentions for whatever you have come to pray for, since you have put all your trust in the Lord and you have blindly trusted His plans for you and for His perfect time, this all has been answered in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
जी तुमची येवजण तुमच्या मनाची दर एक तुमची येवजण जी तुम्ही इंतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसात देवाचें उतर साम्युएलाचें पयलें पुस्तक पयलो 20 वोर 17वी वोड अशें म्हणटा जी तुमची इंतेसांवां आसात ती सगळीं आमच्या सर्व पदवेदार रोचनार देवान स्विकार केल्यांत मानून घेतल्यांत शांतीन वचुया आमेन Amen. If you believe it, give a loud clap to Jesus wherever you are for the wonderful things the Lord has been doing in our lives. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Say amen. 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 Yes, Lord, we believe in your mighty word. Amen. Amen. We'll believe in your living word. Amen. Amen. We believe that you are alive. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for everything. We believe it, Jesus, for everything. Thank you, For you are the source of all goodness. तू सुरवात जावन आसा ही सगळ्या बरेपणाची ही जोर म्हज्या कुटुंबांत हांव येवकार दिता. Thank you, Jesus. You are the living waters. Yes. And from this holy altar, I receive this holy water, this river of life in my family, in my relationships, in my things that I cannot do, in my children, in my financial problems, in my sicknesses, in those people who are causing me pain and struggles. I bless them in your name, Jesus. तुझ्या नावान हांव तांचेर आशीर्वाद घालता. Bless them more than you bless me, Lord. Bless them more than you bless me, Lord. Make me more like you. Make me more like Mary, Lord, your mother. The most pure, the most favored one, the most holy one, the most righteous one, the most blessed one, full of grace. Make me full of grace, Jesus. Make me full of grace. I will tell afterwards. Let your living waters, Thank you, Lord, Jesus. flow. Hallelujah. Sogli I dibi see galuya. the fire. Kindly anointing. kneel down. Thank you, Jesus. Hallelujah. Raise your hands up in the air. Receive. आमचे हात वयर मारूया. Bless. Let your living waters flow over my First by soul. yourself. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. And all my cares and burdens unto you I roll. Come on, raise your hands. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, 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 Jesus. Let's sing to the Father, 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 Father.
Come on, declare Amen. 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 Yes, we believe every word, Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल बॉडी बॉडी नो जोर तोर तुम्ही भावार्थान मागला जेजू लागी. Believe it that Jesus has given it to you. काळजांसून मागला तुमकां मेवला. We don't ask for testimony. आमी testimony माग इंसान ना पूण तुम्ही सांगता जाल्यार that is up to you. आनी एक तुमकां कितें बरें जालां हिलिंग मेवला हांव सदांच म्हणटा तुमचे पादविकारा बोगले वसात इगोर्जेंत वसात खूंय वचून येयलें आसतलें इन युअर पॅरिश एक दिनवासनेचे मीस देवाक भेटोयात भाग्योंत मिंगालाचे मागणें म्हणुया. Pray to Saint Michael the archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke you, we humbly pray. And to the prince of the heavenly host, by the power of God, cast away Satan and all the evil spirits who prowl throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Mary, Queen of Angels and Saints, Pray for us. नमान मुरी कृपेन बुलोली सर्विस पोर्चताय आसा ओस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भगवंती मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काल आमेन. बापाचे पुताचे आणि पुत्र आत्म्याचे नावी. गॉड ब्लेस यू ऑल.